अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आइए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगला सबक जो है वो पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा आपने कर लिया। अब अगला जो कलमा है वो अर्रहमान है। अर्रहमान, अर्रहमान, ये देखिए कलमा बना कैसे है। इस कलमे को पहले अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। अर्रहमान, अलिफ लाम प्लस रहमान से मिलकर ये कलमा बना है। राहिमा, इसका वजन है फाइला। देखिए तमाम जबानों में हर कलमे का कोई ना कोई वजन होता है जो मौसीकियत और गिनाइयत का सबब बनता है, मगर अरबी जबान में वजन गिनाइयत के साथ साथ मानी में तब्दीली का भी मौजब होता है। मसलन राहिमा का वजन है फाइला, उसने रहम किया। जब राहिमा को किसी और वजन से लेकर जाते हैं तो देखिए क्या मानी में तब्दीली आती है। ये देखिए फेल, फेल के मानी तो आप जानते हैं, क्या मानी होते हैं फेल के। फेल मैंने काम, फाउला ये एक वजन है, उसने काम किया। अच्छा अगर हो फाला, इसका तर्जमा भी वही होगा, उसने काम किया। फाइला, इसका तर्जमा भी वही होगा, उसने काम किया। ये एक वजन है फाइला, ठीक है, उसने काम किया। इसी वजन पर हम रहम को लेकर आते हैं। देखिए फिर क्या मानी बनेंगे। रहम को जब हम फाइला पर डालेंगे तो राहिमा, उसने रहम किया, यही मानी होंगे ना। फाइला उसने काम किया, राहिमा उसने रहम किया। तो फाइला के वजन पर राहिमा जब आया तो मानी में तब्दीली हो गई। एक और वजन को लेते हैं, फाइलुन, फाइल, ये तो आप उर्दू में जानते हैं ना। फाइल किसे कहते हैं, काम करने वाला। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, ये तो उर्दू की चीज है। जैसे काम करने वाला, असल असल अब कलमा रहम को अगर हम फाइला पर ले आते हैं तो देखिए मौसीकियत और गिनायत चेंज होगी, लेकिन साथ मानी भी बदल जाएंगे। राहिमुन, रहम को कलमे को जब हम फाइलुन पर ले आए, फाइलुन राहिमुन, देखिए मौसीकियत और गिनायत एक ही है ना, लेकिन मानी चेंज है। फाइलुन काम करने वाला, राहिमुन रहम करने वाला। एक और वजन लेते हैं, मफऊलुन, मफूल, मफूल किसे कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। मफूल कहते हैं जिस पर काम किया गया, उसे मफूल कहते हैं। मफऊलुन, इस पर हम रहम के कलमे को कहते हैं। तो देखिए कैसे कहेंगे, जब हम रहम के कलमे को इस पर लाएंगे तो मरहूमुन, मफऊलुन, मरहूमुन, एक ही गिनायत है ना जी। तो मरहूमुन से मुराद जिस पर रहम किया गया, यही मानी होंगे, जिस पर रहम किया गया। तो एक और हम वजन लेते हैं, एक और वजन लेते हैं, जरा इसे देखिए। देखिए फौलानुन, ये एक और वजन है। इस वजन को समझने के लिए हम उर्दू अदब से एक कलमा लेते हैं, तूफानुन, फौलानुन। देखिए मौसीकी तो गिनायत एक ही है ना जी। तूफान, जब हवा आम रफ्तार से चल रही हो तो हम कहते हैं हवा चल रही है। जब हवा कदरे तेज चले तो हम कहते हैं हवा तेज चल रही है। जब हवा बहुत ज्यादा तेज चले तो हम कहते हैं हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। और जब हवा पूरी ताकत और कुव्वत से चले, रास्ते की रुकावटों को तोड़ दे, साइन बोर्ड गिरा दे और दरख्त उखाड़ दे, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तूफान आ गया है। गोया जोश कुव्वत वलवला पाया जाता है। एक और वजन लेते हैं इसी फौलान को समझने के लिए, तुगयान, तुगयान। देखिए जब नदी नहर नाले में दरिया में पानी बह रहा हो तो हम कहते हैं पानी बह रहा है। जब पानी तेज बहे तो हम कहते हैं पानी तेज बह रहा है। पानी बहुत ज्यादा तेज बहे तो हम कहते हैं दरिया में पानी तेजी से बह रहा है। पानी जोश कुव्वत वलवले से आए, बंद तोड़ दे, पुल उड़ा दे और किनारों से निकल निकल कर आए, तो फिर हम क्या कहते हैं, अपनी हदों से बाहर निकल निकल कर रुकावटों को तोड़ कर आए तो हम कहते हैं कि दरिया में बड़ी तुगयानी है, दरिया के अंदर बड़ी तुगयानी है। गोया इसके अंदर भी जोश कुव्वत और वलवला पाया जाता है। अब इसी तरह हम एक वजन और लेते हैं, वो है फौलान, और ये है फालानुन, फालानुन। अब इस फालानुन, फालानुन, इसे समझने के लिए भी उर्दू अदब से हम दो कलमे लेते हैं। गजबानुन, गजब, जब आदमी किसी के साथ नाराज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि फलां फलां से नाराज हो रहा है। जब नाराजगी किसी की हद से बढ़े तो हम कहते हैं कि फलां आदमी बड़ा सख्त नाराज है। जब नाराज होने वाला मारपीट पर उतर आए, गालम गलोच पर उतर आए, तो हम कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा गजबनाक है। जब उसका गुस्सा जोश कुव्वत से आए और शराफत की हदों को तोड़ कर आए और मारपीट पर वो बंदा उतर आए तो हम कहते हैं फलां बड़ा गजबान है।
اسی طرح اب ہم ایک اردو سے ایک کلمہ اور لیتے ہیں، فیضان، فالان، فیضان، فیض۔ دیکھیے، جب کہ کہیں سے فائدہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے فیض پایا۔ اب مگر فیض دینے والا ہر وقت فیض کرے، ہر کس و ناقص میں فیض بانٹے، تو کہتے ہیں کہ فلاں کا فیضان جاری ہے۔ تو اس میں بھی وہی جوش، قوت، ولولہ پایا جاتا ہے۔ فالان، غضبان، فیضان، دیکھیے ایک ہی موسیقیت ہے نا۔ اوپر والا دیکھیے، فولان، طوفان، طغیان، ان سب کی موسیقیت اور غنائیت ایک ہے۔ اچھا، ان فولان اور فالان کے وزن پر آنے والے جو کلمے ہیں، ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدوں سے باہر نکل کر آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا۔ کیوں جی، یہی معنی پائے جاتے ہیں نا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو فولان کے وزن پر جو کلمے آئیں گے وہ مادی ہوں گے، مادی جذبہ ہوتا ہے، اور جو فالان کے وزن پر آئیں گے یہ غیر مادی جذبے ہیں۔ فولان مادی جذبہ ہے، فالان غیر مادی جذبہ ہے، بس ہلکا سا باریک سا فرق ہے، ورنہ دیکھیے ان میں قدر مشترک ہیں یہ سارے۔ اب الرحمن کا کیا کریں گے ترجمہ؟ اب ہم الرحمن کس وزن پر ہے؟ رحمان، فالان، یہ فالان کے وزن پر ہے۔ تو اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ رحمان کا فالان کے وزن پر جا کر رحمان کا اب آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ رحم کے کلمے کو جب ہم نے فالان پہ ڈالا تو وہ بھی رحمان بن گیا، یعنی ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم جوش، قوت، ولولے سے آتا ہے، اور جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں کلمے اردو میں مستعمل ہیں۔ اب قدر مشترک یہی کہ اللہ کا رحم، جب اللہ سے اللہ کا رحم مانگا جائے، جب اللہ کو یا ارحم الراحمین کہا جائے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ کا رحم طلب کیا جائے، مانگا جائے، رحم کی دعا اور درخواست کی جائے، تو پھر اللہ کا رحم کیسے آتا ہے؟ جوش، قوت، ولولے سے آتا ہے، زوردار طریقے سے آتا ہے، اپنی حدوں سے باہر نکل کر آتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ آپ عربی نہ جانتے ہوں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ خود کرنے لگے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کیا ہے، تو پھر اللہ کا رحم اس طرح آئے جس طرح ابھی آپ نے اس کے رحمان کو، اس کے رحم کو، اس کے جذبے کو آپ نے ابھی سمجھا وزن پر جا کر۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کا عربی نہ جاننا کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں رکاوٹ بن سکے گا اگر اللہ کا رحم جوش، قوت، ولولے سے آئے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کے رحم کو مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رحم کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا رحم جب آتا ہے، وہ جب اس کی مہربانی کرتا ہے تو جوش، قوت، ولولے سے مہربانی کرتا ہے، پھر راستے کی کوئی رکاوٹ اس کے رحم کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو رحمان ہے اس کی گہرائی میں جا کر ہم نے اس کے معنی کو سمجھا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلا جو سبق ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا